Bonjour tout le monde, dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter la correction de l'évaluation de français de la troisième année collège du deuxième semestre. Je commence par vous lire le texte, ensuite on passera aux questions. C'était la nuit, comme il faisait chaud, Monsieur Abdoulaye dormait paisiblement sous son hangar, loin de la maison, mais près de son poulailler. Il rêvait à ses projets. Quand, vers minuit, il fut dérangé par des bruits étranges. Et il crut au début que c'était son cheval, mais il se rendit compte qu'il venait de son poulailler. Il décida d'aller voir. C'était ainsi qu'il se retrouva nez à nez avec un colosse encombré d'une vingtaine de poulets. Alors, la première question de compréhension. On vous demande de compléter le tableau suivant. La source, c'est-à-dire d'où est extrait le texte. La source, sous forme d'une question, d'où est extrait le texte. ou là تيعطيوك في الطابلو بحال هكا تيقول لك لا سورس. اذا لا سورس راه هي مسيو عبدالله. كاين اللي تيمشي تيكتب كامارا لي، سي با كامارا لي c'est le nom de l'auteur. تحت من le texte تيبداو le nom de l'auteur suivi du titre de l'œuvre. D'accord. عقلوا على هذه المسألة هذه، ديما عندك le nom de l'auteur هو الأول تيتبعوا le titre de l'œuvre. Donc la source c'est Monsieur Abdoulaye. وباش اللي غادي يساعدك باش تعرف بان مسيو عبدالله سي لو تيتر، لان راه مذكوره في لو تكست عبدالله، راه ما يمكنش يكون لو نون دو لوتور عبدالله. فهمتوا؟ دونك هذا غيسي لو بيرسوناج ديالو هو برينسيبال هو مسيو عبدالله. دونك لا سورس سي مسيو عبدالله، لوتور سي كامارا لي، دونك ال apostrophe ال ما درتش لو نون كامل. Le type de texte, qu'est-ce qu'on fait dans ce texte? On raconte. Donc on va dire c'est un texte narratif. Le narratif s'écrit avec deux R. Quels sont les indices qui montrent qu'il s'agit d'un texte narratif? Autrement dit, comment vous avez pu savoir que ce texte est narratif? On a deux indices. On a l'emploi du passé simple. حيت le temps ديال le passé simple ما تلقاوه غير في le texte narratif. C'est le temps par excellence de la narration. On a les indicateurs temporels. Les indicateurs temporels, on montre les expressions qui indiquent le temps. Ou les indicateurs temporels, تلقاوهم justement غير في le récit. لأنهم هما اللي تينظموا لنا le récit. Ils organisent le récit. Ou ils permettent de situer l'histoire ou les actions dans le temps. D'accord? Donc هادو deux indices اللي غادي ديما ديروهم زعما تذكروهم. وكاين عاوتاني لو فيرب داكسيون، حتى لي فيرب داكسيون حتى هما دي فيرب اللي حتى هما un indice qui montre qu'il s'agit d'un texte narratif. On passe à la question suivante, la deuxième question. Quel est le personnage principal? Le personnage principal هو الشخصية الرئيسية. والشخصية الرئيسية bien sûr il y a Monsieur Abdoulaye. D'accord? Donc le personnage principal est Monsieur Abdoulaye. La troisième question, où et quand se passe la scène? Où, c'est le lieu. Quand, c'est le temps. Donc la scène se passe à la ferme, sous le hangar, loin de la maison. Mais j'ai oublié de répondre à la question quand. Donc dans le texte, on a c'était la nuit. Donc l'histoire a eu lieu la nuit. Donc il ne faut pas oublier de mettre la nuit. Donc parce que normalement ديما ردوا البال في des questions بعض المرات يعطيوك فيها دو فولي، يعني فيها جزئين تتكون من جزئين وخصك تجاوب على دو كيستيون في كيستيون وحده. مثلا هنايا عطيتكم او كون.
يعني وانا ملي جيت نجاوب ندير صحيح انا نسيت دو ريبوندر على كيسيون كون. دونك نتوما تيوقع بزاف ديال التلاميذ القضيه هذه حاولوا تبقاو تيفيتيوها وتردوا البال وتاكدوا ديما تراجعوا باش تاكدوا واش جاوبتوا على الاسئله كاملين ولا لا. اذا لا سين سو باس à la ferme sous le hangar loin de la maison. Tout ça a des précisions sur le lieu. À la ferme, sous le hangar, loin de la maison, ou dire la nuit. D'accord? La nuit, il faut l'ajouter parce que la nuit, c'est la réponse à la deuxième partie de la question, c'est-à-dire quand. La quatrième question, à quelle étape du schéma narratif correspond ce passage? À quelle étape du schéma narratif? Mais ça, le schéma narratif, il y a la structure narrative, il y a le kharita sardiya. وحنا شفنا بأن le schéma narratif تتكون من 5 ديال les étapes. عندنا la situation initiale اللي هي la situation stable, عندنا l'événement perturbateur ou l'événement inattendu, عندنا les péripéties وعندنا l'élément équilibrant وعندنا la situation finale. هذا الجزء هذا le paragraphe هذا le texte هذا إذا هذا le texte هذا عندنا فيه 2 étapes qui appartiennent au schéma narratif. عندنا la situation initiale stable وعندنا l'événement inattendu يعني perturbateur. 2 étapes, les 2 premières étapes du schéma narratif. La 5e question, relève le mot qui déclenche le changement du cours de l'histoire. يعني tu relèves le mot qui déclenche le changement. يعني خصك تخرج داك واحد الكلمه اللي هي اللي كي انونس داك ليفينمون inattendu. هي كون وحنا غادي نشوفوها في لو تكست. عندنا c'était la nuit. Comme il faisait chaud, Monsieur Abdoulaye dormait paisiblement sous son hangar loin de la maison, mais près de son poulailler. Il rêvait à ses projets. Donc jusqu'ici, nous avons l'imparfait si vous l'avez remarqué. Donc là, on décrit. Donc il y a la situation initiale, la situation stable. Donc Monsieur Abdoulaye, c'est la nuit, il dormait tranquillement, paisiblement, et il était en train de rêver à ses projets. Donc, quand, vers minuit, il fut dérangé par des bruits étranges. Donc, l'événement inattendu, il fut dérangé par des bruits étranges. Ou l'expression qui introduit l'événement perturbateur, quand. Quand, راه عندك بحال داك لو سونس ديال السودان. داكوغ كي بحال السودان. Ensuite, on vous demande dans la question 6 de relever 2 mots appartenant au champ lexical du sommeil. هاد لا كيسيون هادي سوفون تتحط في الامتحان. قال لك تخرج من النص 2 كلمات تينتميو لو شون ليكسيكال ديال دو سومي يعني النوم. 2 كلمات اللي عندهم تيحيلونا على هذا لو تيم هذا او الفكره ديال النوم. عندنا دورمي وعندنا غافي. هادو 2 فيرب اللي يمكن نستخرجناهم من لو تكست لان قال لك غوليف 2 مو. غوليف راه غتستخرج من طبيعه الحال من التكست. ديما قراو السؤال الا قال لك استخرج من غوليف 2 مو يعني راه غتستخرج من التكست. وإلا قال لك انت تجيبو من راسك راه غيقول لك دوني 2 mots ولا شي حاجه. داكوغ. On passe à la question B, c'est la question de langue et communication. Donc là, dans le premier exercice, on vous demande de compléter le tableau suivant. Dans la première colonne, nous avons les énoncés. Et dans la deuxième colonne, nous avons, vous devez préciser le verbe conjugué et le temps auquel il est conjugué. Donc, il faisait chaud. Donc, le verbe conjugué ici, c'est le verbe faire. Il est conjugué à l'imparfait. Dans la deuxième phrase, il fut dérangé par des bruits. شوفوا هنايا il fut dérangé par des bruits. عندنا la voix passive هنايا. عندنا la voix passive. وهنايا تنصحكم انكم ترجعوا للدرس ديال la voix active la voix passive راه كاين في لاشين. راه مهم باش تبقاو تفهموا.
تفهموا المعنى ديال الجملة. Donc il fut dérangé par des bruits, يعني des bruits ont dérangé Monsieur Abdoulaye. D'accord? Alors, il renvoie à Monsieur Abdoulaye, mais Monsieur Abdoulaye, il fut dérangé par des bruits. Donc, هنايا في الأصل كانت عندنا la voix active كانت عندنا des bruits, dérangèrent. Le verbe était conjugué au passé simple. Dérangèrent Monsieur Abdoulaye. ملي بغينا نديرو la phrase à la voix passive, donc استعملنا on a ajouté l'auxiliaire être conjugué au passé simple. Donc هنا احنا غنهتموا بالauxiliaire être. حيت هادي راه le passé simple de la voix passive. راه le passé simple de la voix passive. Donc l'auxiliaire être au passé simple. Voilà. On passe à la question 2. Relève les phrases de façon à exprimer la cause. Relie les phrases de façon à exprimer la cause. Donc on a deux phrases et vous devez exprimer la cause. Le voleur entra chez lui. Il appela la police. Alors, où est la phrase de cause ici? Le voleur entra chez lui. Un voleur entra chez lui. هذه هي la phrase, هي la cause, هي السبب. وعند النتيجة Monsieur Abdoulaye appela la police. إذن كيفاش نعبروا على la cause? On peut dire il appela la police. Pourquoi? Car un voleur entra chez lui. Ou bien il appela la police parce qu'un voleur entra chez lui. Ou là, il appela la police puisqu'un voleur entra chez lui. D'accord? Passons à la deuxième phrase. Alors, dans la deuxième phrase, on a comme Abdoulaye avait le sommeil léger, il entendit le bruit. Pardon. Filer la phrase. Donc, la phrase, c'est Monsieur Abdoulaye entendit le bruit, il avait le sommeil léger. فينا هي لا فراز دو كوز. راه خص الفهم ديال الجمل ضروري. الا ما كنتوش فاهمين الجمله غادي تجاوبوا غير على الله. تقدروا تكونوا صائبين وتقدروا تكونوا خاطئين. Donc il faut faire très attention. La compréhension de la phrase est déterminante. راه حاسمه في هاد les exercices هادو. اذا la phrase de cause هي il avait le sommeil léger, يعني النوم ديالو خفيف. والنتيجة Monsieur Abdoulaye entendit le bruit. راه داكشي علاش سمع داك لو بروي داك الصوت. داكوغ. دونك شنو غنديرو؟ يمكننا نديرو Monsieur Abdoulaye entendit le bruit car il avait le sommeil léger. Ou là, Monsieur Abdoulaye entendit le bruit parce qu'il avait le sommeil léger. ويمكن لينا نبداو بلا فراز دو كوز نديروها هي الاولى. وفي هذه الحاله عندنا لو شوا انتر دوز اكسبرسيون. عندنا لو شوا انتر دوز اكسبرسيون. لي زيكسبرسيون اللي حنا شفنا في القسم فهمتوا وركزنا عليهم اللي عندكم في البروغرام. لان لي زيكسبرسيون كاينين كثار وحنا ركزنا في البروغرام. عطيتكم مجموعه ديال لي زيكسبرسيون ولكن ركزنا على quelques-unes seulement. إذن عندنا كوم وعندنا بويسكو. هادو يمكن ليهم يتستعملوا en tête de la phrase, comme toujours en tête de la phrase. Ou puisque soit en tête soit au milieu. إلا استعملناها en tête راه خصنا بنورها مباشرة نحطوا la phrase de cause. C'est-à-dire comme Abdoulaye, Monsieur Abdoulaye avait le sommeil léger. حيت ما يمكن شوفوا هاد Monsieur Abdoulaye كانت في الجملة ديال la conséquence. وحنا غادي نبداو بلا فراز دو كوز. في لا فراز دو كوز ما يمكنناش غنبداو بها ونكتبوا إيل. هذاك شكون هذاك إيل؟ سي كي؟ راه خصنا نغيفيليو ليدونتيتي ديالو ونحددوا شكون هو ديال الديبار. داكوغ. من البدايه خصنا نحددوا شكون هو. اذا في الاول خصنا نقولوا مسيو عبدالله. دونك شنو درنا؟ كوم مسيو عبدالله افي لو سومي ليجي. وهذيك في الجمله النتيجه مسيو عبدالله هي اللي نعوضوا بإيل. Donc, il entendit le bruit. باش ما نعاودوش الكلمة الاسم. D'accord? Donc, comme Abdoulaye, puisque Monsieur Abdoulaye avait le sommeil léger, il entendit le bruit. La phrase 3. La phrase 3. Puisque
Non, oui, voilà. Monsieur Abdoulaye était très gentil, il n'appela pas la police. إذا عندنا هنا في هذه الجملة هذه la cause c'est Monsieur Abdoulaye était très gentil. النتيجة il n'appela pas la police. إذا pour exprimer la cause ممكن نقولوا Monsieur puisque Monsieur Abdoulaye était gentil, il n'appela pas la police. ويمكن نقولوا Monsieur Abdoulaye n'appela pas la police. Pourquoi? Parce qu'il était gentil. D'accord? On passe à la troisième question, c'est-à-dire de relier les phrases suivantes de façon à exprimer le but. Alors, alors, la phrase est la suivante. Alors, il voulait découvrir le bruit, il quitta le lit. هنشوف راه كاين عندي خطأ هنايا في لا فراب. دونك هاد الجملة هادي il quitta son lit خصها تكون محطوطة هنا. جو ميكسكوز لهاد الأخطاء هادو مرديت ليهمش البال ولكن سي با غراف. المهم احنا غنفهم. il voulait découvrir la source du bruit. شنو النتيجة لو بوت شنو qu'est-ce qu'il a fait? Il quitta son lit. Donc il quitta son lit. شنو هو لو بوت؟ شنو الهدف من il quitta son lit؟ يعني خرج من الفراش ديالو. لاش؟ شنو الهدف؟ dans quel but? Alors il voulait découvrir la source du bruit. Donc pour exprimer le but يمكننا نستعملو pour. لاش pour وماشي pour que. On a le même sujet. C'est il qui quitta son lit et c'est il qui voulait découvrir la source du bruit. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Il quitta son lit pour. عندنا هاد vouloir ما نديروهش حيت هاد لو فيرب vouloir ماشي هو الهدف. هذا غير الوسيله اللي استعملنا زعما كبحال باغي شنو باغي يكتشف. اذا يكتشف هي لو بوت. داكوغ ملي غتبغي تعبر على لو بوت غتستعمل بوغ وحيد ديك فولواغ راه غتعوضها بوغ. دونك il quitta son lit pour découvrir la source du bruit. pour تيتبع على l'infinitif. ايوا اذا حنا عندنا فولي بلس l'infinitif. اذا انت غتحيد فولواغ ها انت عندك découvrir حتى l'infinitif. داكوغ. لا الجمله الثانيه le jeune homme volait il voulait nourrir sa famille. alors le jeune homme volait تيسرق شنو الهدف ديالو؟ il voulait nourrir sa famille. اذا عندنا toujours le même sujet. le jeune homme هو اللي كي volait ou c'est le jeune homme qui voulait nourrir sa famille. اذا عندنا la même chose هنايا غنستعملو pour. حنا ديجا استعملنا pour هنا يمكننا نعوضوها afin de. اذا الجمله اللي غنحصلوا عليها le jeune homme volait afin de nourrir sa famille. احنا عاوتاني حيدنا لو ميم سوجي حيدنا في لو سوجي المكرر هنا في الجمله الثانيه ديال الهدف. حيدنا لو فيرب vouloir ما محتاجينش ليه لان غنستعملو l'expression de but. واش يبقى لينا لو but بنفسه هو nourrir sa famille afin de nourrir sa famille. La phrase suivante le voleur prend la fuite la police ne l'arrêtera pas. alors le voleur prend la fuite يعني il s'enfuit يعني هرب. اللص هو لو فولور هرب. شنو الهدف؟ لا بوليس نو لاغيتوغا با يعني الشرطه ما توقفوش. داكوغ. دونك شنو غنستعملو هنا؟ يمكننا نستعملو لو فولور برون لا فويت pour que la police ne l'arrête pas. يعني pour que علاش؟ لأن عندنا دو سوجي ديفيرون. عندنا لو فولور هنا وعندنا لا بوليس. إذا غنستعملو pour que وتيتبعها لو سوبجونكتيف. لو سوبجونكتيف غنقولو لا بوليس ne l'arrête pas. ne l'arrête pas. داكوغ. وهنا اللي عنده مشكل في السوبجونكتيف تنقول لكم سيروا شوفوا لا فيديو على لو سوبجونكتيف بريزون. راه درس مهم باش تعلموا كيفاش تكونجوغيو لي فيرب او سوبجونكتيف. لان عندكم في النورماليزي انتم شفتوا دابا في لو بوت تنحتاجوا ليه وتنحتاجوا ليه حتى في دروس اخرين. دونك il vaut mieux تراجعوه دابا وتضبطوه. دونك كيف قلت لكم يمكننا نستعملوا لو فولور prend la fuite
pour que ou là afin que la police ne l'arrête pas. ويمكن لينا نستعملو de peur que لأن le voleur prend la fuite إلا هرب. علاش؟ مناش خايف البوليس يقبضو، الشرطة تلقي القبض عليه، ماشي الشرطة ما تلقيش القبض عليه، لا تلقي القبض عليه. إذا خصنا نحيدو نو با، مي تنستعملو دو بور كو خوفا. هي خوفا من أن، فهمتو؟ دونك وهاد بور كو كي بحال دو بور كو كي بحال بور كو afin que تيتبعهم لو سبجونكتيف. إذا غنقولو le voleur prend la fuite de peur que la police l'arrête. J'espère que c'est clair. وإلا ما كانش كلير خليوها في التعليق في la boîte de commentaires et je préparerai des exercices pour vous expliquer la leçon. هنايا l'expression écrite ما غاديش نديروها، ولكن تنخلي لكم le sujet pour les élèves qui n'ont pas pu faire le sujet, ou les élèves qui aimeraient s'entraîner à la rédaction. Alors là, comme le sujet est le suivant, tu te rendais au collège et tu assistes à une scène. Racontez le début qui correspond à la situation initiale et l'événement perturbateur. وهنا يمكن لكم تكتبوا le récit كامل, le début, du début jusqu'à la fin, récit كامل. انتوما حاولوا ما تطولوش، ما تفوتوش 12 lignes maximum. إلا درتو récit كامل ne dépassez pas une douzaine de lignes، لأن le texte plus il est long, plus il contient plus de fautes. وانتوما خصكم éviter les fautes. Alors, notre vidéo prend fin. Je vous dis au revoir et à la prochaine leçon, Inch'Allah. Et on va faire, j'attendrai que vous fassiez l'expression écrite et je le ferai avec vous dans une autre vidéo, Inch'Allah. Au revoir.